अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो रहा है जी नाश्ता, और पहले मैंने दिया है अदनान को नाश्ता, क्योंकि उनकी डाइट के हवाले से नाश्ता होता है तो थोड़ा सा ना लंबा हो जाता है, यानी कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं थोड़ी थोड़ी, तो पहले मैं उनको नाश्ता दे देती होती हूँ ताकि वो इजीली कर ले, उनकी कोई चीज़ आगे पीछे ना हो। और देन फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, और अपने लिए तो मैं पराठा अंडा बनाती हूँ, क्योंकि आगे फिर पूरा दिन सर्वाइव करना होता है, तो इसलिए मैं ना इस टाइम अंडा पराठा ही खाती हूँ। और हाफ़ फ्राई एग जो है मेरा फेवरेट है, तो इसीलिए मैं अपने लिए नाश्ते में ना वही बनाती हूँ। अच्छा, गुज़श्ता वीडियो पे मुझे कमेंट आया था कि आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो मेरी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे। एक मोमिन के लिए हमेशा फराख दिल होता है, उसके लिए दुआ गो होता है, और एक गायब के लिए की जाने वाली दुआ सबसे ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। और पता है क्या, हम जिसके लिए भी दुआ करते हैं ना, तो सबसे पहले वो दुआ हमारे अपने हक़ में कबूल होती है। इसीलिए अगर चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कोई जल्दी से कबूल कर ले, तो सबसे पहले वो दुआ ना किसी दूसरे के लिए कर दें। जब आप दूसरे के लिए वो दुआ करेंगे तो उसके हक़ में कबूल होना या ना होना ये अल्लाह का फ़ैसला है, लेकिन आपके हक़ में 100% श्योर वो दुआ लाजमी कबूल होगी। इसीलिए अपनी दुआओं में सबसे पहला हिस्सा जो है ना, अपने वालिदैन के लिए दुआ का, और दूसरा हिस्सा गायब के लिए दुआ का लाजमी रखा करें। और फिर अगर आपको अपने लिए मांगने के लिए मौका नहीं भी मिला, तो भी अल्लाह पाक आपके लिए वो दुआ लाजमी कबूल करेंगे। ऐसी बात रिवायात से साबित है। और पता है, दिल की बेसुकूनी की वजह ये भी होती है ना कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो आपको जेल में सारी सहूलियात अगर फराहम कर भी दी जाएं, तो भी आपका दिल नहीं लगेगा जेल में, क्योंकि कैद ही होती है। इसीलिए हम दुनिया में बस जिस मकसद के लिए आए हैं, हमने वो पूरा करना है, और अल्लाह की अताअत के आगे सर तस्लीम खम करके जीना है, लेकिन अपने आप को ना निढाल करके नहीं जीना। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो भी इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार कर गए हैं, और उन्होंने भी हंसी खुशी गुजारी ज़िंदगी, बहुत सी तकलीफ़ भी सही, लेकिन हमारे लिए जो लेसन छोड़ा वो यही कि हमने अल्लाह की अताअत में, अल्लाह की रज़ा में खुश रह के जितना टाइम हमारा इस दुनिया में है वो गुजारना है। क्योंकि मायूसी और अल्लाह ताला की नाशुक्री और हर वक्त बुझे दिल के साथ रहना अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए खुश रहा करें। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा बेड शेड रेडी हो चुका था, और देन फिर मैंने रुख किया किचन में आने के बाद मैंने जो 2 टींडे रखे थे ना, उनको नज़रे करम फरमाई। मैंने कहा आ जाइए, आज आपको ही पकाया जाए। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ ना अम्मी जब आई थी तो उन्होंने ना मुझे बताया कि मैंने टिंडों का ना भरता बनाया था, और सब ने बहुत पसंद किया। तो मैंने कहा वाह, टिंडों का भरता मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना था, और शायद कुकिंग मैंने अभी शादी के बाद स्टार्ट की है, तो इस वजह से इससे पहले मुझे इंट्रोड्यूस नहीं था हुआ। तो मैंने कहा चलो मैं भी इसका भरता बनाती हूँ, आज देखते हैं कि कैसा बनता है। अच्छा, गर्मियों में लस्सी के साथ सब्ज़ी बहुत मज़ा करती है ना, तो खैर बना ये मैं अपने लिए ही रही थी, क्योंकि अदनान जो है उनकी डाइट चल रही है। तो बस फिर मैंने इनको चूल्हे पे चढ़ा दिया जलने भुनने के लिए। जब ये अच्छी तरह से इनका छिलका जो है वो जल गया था, तब फिर मैंने इनको उतार लिया, और इसका फिर छिलका वगैरह अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद ना इनको मैश करके साइड पे रख दिया, और उसके बाद फिर ना अगले प्रोसेस की तैयारी स्टार्ट कर दी। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ आप प्रोसेस देखते रहें, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी। अच्छा, मैं ना अक्सर सुनती थी कि जहन्नुम में औरतों की तादाद ज़्यादा है, तो मेरा ना दिल बड़ा अजीब सा हो जाता था। मैं कहती थी दुनिया में हर तकलीफ़ औरत सहती है, यानी कि पैदा होने के बाद से लेकर, यानी उसकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, इसमें से बहुत तकलीफ़ के मराहिल से गुजरना पड़ता है। नो डाउट मर्दों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी अपनी तकालीफ़ है, लेकिन औरत की लाइफ में बहुत से स्टेप्स ऐसे आते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं। तो मैं कहती थी कि यार ऐसे क्यों है, क्यों औरत के लिए ही जहन्नुम बनी है। दुनिया में भी अरब के दौर का देखा जाए तो उस टाइम भी औरत ने काफ़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की, ज़िंदा दरगोर की जाती थी बेटियां। तो मैंने ना इस पे रिसर्च शुरू कर दी कि आखिर ऐसा क्यों है। तो फिर मुझे पता चला कि हदीस मुबारक जो कि सही बुखारी की हैं, मैं आपके सामने रखती हूँ, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नुम में झांका तो वहाँ अक्सर तादाद फुकरा की और अक्सर तादाद औरतों की थी।
اسی طرح ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اے عورتوں صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کی تعداد جو ہے نا جہنم میں دیکھی ہے۔ تو عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے اکثر لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ تو یہاں پر سب سے پہلی جو بات کہے گی لعن طعن، وہ تو ہم عورتوں کی اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے واقعی میں، کیونکہ ہم جو ہے جب تک کسی پر لعن طعن نہ کر دیں، کسی کو تانا نہ مار دیں، اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے نا کہ جب کوئی آپ کو ٹونٹ کرتا ہے یا ہم کسی کو ٹونٹ کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے او ہو تم مائنڈ کر گئے ہو، میں نے تو یہ بات مذاق مذاق میں کہی تھی، یعنی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لوگ اس انداز سے جو ہے نا وہ اگلے کو تانا مارتے ہیں۔ تو اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کر دیں، تانے دینا ختم کر دیں، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے اگلے کے دل میں آپ کے لیے کبھی محبت نہیں بڑھے گی، الٹا وہ آپ کے لیے نفرت اپنے دل میں پالنے لگ جائے گا۔ تو اگر آپ کو کسی کو کوئی بات سمجھانی بھی ہے تو پیار سے سمجھا دیں، کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایسے انداز میں سمجھائیں کہ وہ آپ سے متنفر ہونے کے بجائے آپ کے بات کو سننے، اس کو ایکسیپٹ کرے، تانا دینا اپنی زندگی سے نکال دیں۔ دوسری چیز جو ہے شوہروں کی ناشکری، یہ بھی کامن ہے، یعنی کہ ہم جب تک عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے شوہروں کی برائیاں نہ کر لیں تو تب تک ہمارا دل بھرتا ہی نہیں ہے، ہماری دل کی جب تک بھڑاس نہیں نکل جاتی ہم خوش ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے نا بہت زیادہ جہنمی عورتوں کی کوالٹیز میں سے ہے کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنا۔ جیسا بھی شوہر ہے، آپ کو 2 وقت کی روٹی تو کھلا رہا ہے نا، اچھا چلے آپ کو اپنا نام تو دیا ہوا ہے نا، آپ کی عزت کی حفاظت تو کر رہا ہے نا۔ تو یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سجدے کا جو اصل مطلب ہے نا وہ فرما برداری ہے، یعنی شوہر کی فرما برداری، اس کے دیے ہوئے تھوڑے پر بھی راضی رہنا، خوش رہنا، اس کی اطاعت کرنا۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ عورت جنتی ہے، یعنی کہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ جنتی عورتوں کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کو خوش کر دیتی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 کوالٹیز مین بتائی گئی ہیں جہنمی عورتوں کی، اور جنتی عورت کی بھی بتائی گئی کہ جو اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے۔ تو بس زیادہ کوشش یہی کریں کہ ان چیزوں سے بچیں۔ ہاں کبھی کبھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے صدقے کا حکم ہے، تو لازمی صدقہ وغیرہ کر دیا کریں۔ اچھا سبزی وغیرہ منگوائی تھی، کیونکہ عدنان سیلڈ کھاتے ہیں تو تھوڑی زیادہ ہی منگوا لی تھی، تو ان کو بھی میں نے واش کر کے رکھ دیا، جب وہ ڈرائی ہو جائیں گے تو انہیں فریج میں رکھوں گی۔ ساتھ یہ میں بادام جو ہے چھیل کے رکھ دیتی ہوتی ہوں، کیونکہ صبح ناشتے میں عدنان جو ہے نا بادام لیتے ہیں۔ بس یہ یہاں پر عدنان کی میں نے ڈائٹ ریڈی کر دی تھی، جس میں اسٹیم چکن، ساتھ بوائل رائس تھے اور ساتھ میں سیلڈ تھا۔ آئی ہوپ آپ نے میری باتوں کو سمجھا ہوگا، میری ویڈیو کو پسند کیا ہوگا۔ تو پیارا سا کامنٹ، لائک اینڈ سبسکرائب۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔